Walhachaqa huitarkarqa thayaw urata markamasirak. Mira, suma alloja y 600 sephañani, arumarakaja alloja presara nagampi, hanhat sephañani chusina gampi, ukawa aski krakine, hanu sunta yataki hilat kuyagaraka. Kurhaki sarut sephañani suma khantati pana suma wilhta pana suma khahta pana suma alwa pana alloja wampi, arurakakut kraki aymara rusana. Kurhakisa pampacha kauhitanakana ha ya pumpi uiwampi yaka iragaurakampi chauya katurakampi ukamwa hakasip haraktana kamasip haraktana arut atapta ukacha kauhitanakana margacha kauhitanakana ha kiki para gihanicha iragaurakahutaraki ukatha ma kaukareha kau chapi parkachi rekatinya marga kallanta urakana ha ukauhitanakana wawalikuswa uiwa sin hayate para gihanicha makau kakuch iwasip kuna ya kawal parak soy separaki ukawaski karaki mira anu kali garusa mira sumpacha makha diuhat ap japoneta ukaw aski karaki si kali garusa ampe sumpacha rut asepanyari hichakantatina ya tia ura kampi sananta japanyari hiwasanaka wakichawi taipiu hitata Aníbal Torres ministro na kana perteri pasti kipka voto de confianza sata katukanya takeja uka haku sumpacha katukanya takeja kipka walha koto taipiu hitera kata kamachi luriti na kampeja arus kipa onja kallanta ujiwa Perú libre kamachi luriti na kampiwa hechaja PCM uka taipiu hitarja arus para kitaina akiri kamachi luriti na kaja akatak pacha ministro perteri na karohana na kaja yau sasirwa sa paja yanap aphahawa sasirwa sa parakina hichaja jueves tunka pakantuniro na kasarakiri akiri paksitja wasitatwa yakha Koto taipiu hitera kata kamachi luriti na kampiwa Aníbal Torres supaja aruski pasca kideu akan kibukaya tiaweja. Bancada Perú Libre, Upanakawan era katastima tapis Parakina, ministro Nekan Pekari Pampi, Aníbal Torres Upampija, Hanira, voto de confianza maikana Ukapachana. Nanakajas kipach amanchata parak arus kipawina kampi, matapiwina kampi, ukanakaja kasuyuro has kipachau sarta yarekinech, ukat nanakas, akiri matapiwits amtap harakt, takpachampiwiana paparakiach, akiri gabinet hupanakaruch. Ukat stibangka nakarumait arakiwa, amuita sipanyani ukamashumait sipanyan sasina, kunhambate kiparunakan sti, hanmunir hakinakasti, mamatapiwa lura parakitaina, ukamata akasui malkuru haksunyataki. Haniba kisiri karakit ukamas kusa karakit, kongreso kataipit, ukakik parak ejecutivo kataipit, kutapisunak, malkoraksui monatanakap, ukats moción de censura kalukatanakas, anchit pachanas akasu yusas monarakio, gasuka takachakanakar por iñapataki, kunaiman arus kipawinakas uthiñapataki, ukakik parak, kunaiman kolakir tabinakas, iranakawinakas uthiñapataki. Hanukats ti kananjas kakiwa, kaukiri moción de censura, ukatilo kapkana, kamachlurinakan paktariparu María del Carmen Alba huparusti, haneuka hapsubkat sasina. Perú libro kataipits mawankada hani qepatoqeruq sart karakinit akachaqa hatsut kunas amoya pharakt chaqa Perú kunas irna qatrakij ukamas democrático kanaka pharakio ukamata pats hani nanaga khititakis muy hasib karakt ukamas askipachas yatir jamas tukup karak ukan kamasti jueves tunka paqalqane uro Aníbal Torres hupasti matapisiraquiniwa somos Perú Perú democrático juntos por el Perú ukakik paraki podemos Perú kataipita ukamawa Enrique Bong kamachluriristi khananchadniraki kunaiman amoyawinak mahitaeñatakis nanakas saparakiaw kamasiyo haparakiaw kunaiman lurawinak kolkinak sartayeñatakir nakawinak uthiñapataki akiri kamachluriristi sarakiwa kunakut tapisiwinakatutiku kanakasti haitaña husasina ukañ kamasti yatianirakiwa hupasti Pedro Castillo manikumpi matapisirikitaina voto de confianza ukatsibansa yahamuyawinakanta aruskipeñataki Yatia urekampi sananta sipkakiñani Hernán Condori Umar Hakayataki ministro perteneja Kunaiman, daerah sabhetu kukarakaha, haniwa cekapa kiti, sasinwa, kipka kamachi nuranya uta taipinha, hupa kipka usait sirakina. Uka kipkarakiwa, hupasti, nayaha médico general, ukamat, sapakutipeniu sirit, haniwa nayaha obstetra ukam pollerikti, sasinsa, haniw una pachansa ukam hasaukti, sasinwa hupa hasarakina. Kurhama polisa yatkata sipkakinyani. Kunaiman aruna kasut karakina Guatmana irakatan arrasimada humana. Onaktir jamo kanekapatoa yetias karakina.
Mi persona no ha hecho, Nayahani kuna warkata winakas lurkarakt. Humanakah Facebook ukataipin su unyaki pasip karakismao. Mawi lama sarna kawiki ukah. Ukat akirak patawih misturakinah. Ukat takacakan unyhas karakih. Ukat senayas. Hanehu bahakene karuh. Ukam koljas masasaks karakt. Ukat saniu nayah alah karakit. Ukanakah usutanakaruh. Umar Kakawi, Ministerio Taipit, Hernán Condori y Ati Karakinoa. Onaktir jamo kanakasti redes sociales lika Taipit su Karakina. Ukat Jose Abjaragitaina, Salud Comisión Taipita, Kamach Lurayunta Taipita. Kunapayanti Matapita Karagitaina, Ukan Sist Abkaragitainoa. Huancayo Marcan Colegio Médico Chatant Karagitainoa, Obstetra, Ukamas Irna Karagisapana. Ukat Ukanakat Skut Ay Karakino. Nayaros haniu kunach atantawinakas ukanak toket puerin karakiteh. Nayast médico general ukakulerirakit. Ukat hanin nayah kunapachans karakit. Ginekologo ukat sasaj. Warmijaj obstetra ukarakio. Ukat usutanakar katokañau histañau hast consultorio médico ukat obstetra ukamarakio. Lupewina Campijit Asinak Umar Kakawi Taipitsti Kanait Askarakinoa. Política tokaita ukamas kunanagati lupis karagitaina añataki. Ukamkik para aquí sistema de salud Taipit kun jamás jik askarakispa. Unyana kawinakas aga COVID-19 yang kausuts utkaragitay ng wanax kanais karakino. Elvia Barrios, Hiliri Huchat Acaña Uta Taipina Etripasti, Unidad de Delitos de Flagrancia, Uk Inuk Añatakiwa, Lokarakitaina, Hauka Hakena Karu Chatu Añataki, Untata Hakena Karu, Hita Añataki Chatu Añataki, Kurkamapuris Akiri Atiawiste, Yatatasikwakia. Yathatap Haragispa, Ukamas Hujan Yatap Haragispa, Uhanas Kimpi, Sarnakiri Katkatanakaja. Ukamanagasti Patun Kapusin Pachanakana Pakaskarakispa. Hanais Karakin, Poder Judicial Taipit Achtiri, Elvia Barrios. Lupinak Kasin Lokaragitaino, Primera Unidad de Flagrancia. Lima Centrotaki. Hakatas Karagispao, Anselmo Barreto Hujat Akawina. Ukankik Parakiu San Jorge Naira Mutuñutana. Ukamas Trujillo Marcatakis, Amuit Askaragitaino. En donde en una sola infraestructura. Mauhanak Chik Asjaragispak, Policía Nacional Taipita. Ministerio Público, Ministerio de Justicia o más Poder Judicial Taipita. Artawinaka y Adjatawinakasti Hankaki Unjasiñapataki. Kunjamas Intaskarakina, Ecuador Marcanjama. Kimsakalko Pachanakan Akawinakas, Yatis Karakina. Amtanagasti Lupe Nokas Karagitaino, Ministerio Nak Taipita. Interior Komkik Parakiwa, Justicia y Derechos Humanos. Kitinagatiu Kataipit Karagitaina, Alfonso Chavarri. Ukat Ángel y de Alfonso Chikt Karagitaino, Matapihuina. Barrios Chikt Karagitaino, Decretos de Urgencia, Proyecto Nakambi. Nos está entregando esto para presentarlo mañana. Akah lokas karakiu arumant chureñataki. Consejo de Ministros Ukachakan, Ukamatmef Ukataipit Yanapañataki. Ukakik parak Consejo de Ministros Ukataipit Skatukasiñapataki. Ukah patun kapusin, Pachanakan, Askijasiñaparakij, Akiru Inhatanakar Huchaldoradat. Unyano Kaskaraki, Ukatunda Tatich, Mauhan Karagispa, Ukamas Mauhan Takaskaragispa. Ukatu Kanagasti, Hani Sinti Pachan, Unjata Karagispas, Ukamas Chani Nakapas Pisik Karagispaya. Audiencia Nagas Hitak Karagispa. Hiskap Karagitaino, Ejecutivo Pekenchawita, Ukamas Legislativo Taipimpita. Han Kusanagut Hipana. Barrios Amuit Karakin, Poderes del Estado Taipita. Marco Constitucional Ukamampi, Chiktap Hanyapa. Ukamkik Paraki, Yakadoket Stimais Karakino, Pedro Castillo, Hiliri Eriro. Pekenchawita Taipit, Amtanakaru Puriscañapa. Amuit Askaraki, Sapamaini, Kunaiman Lup Iwinakampi, Irnakawinakampi, Chikt Karakispa. Ukamata Kamarkataki, Kunati Wakiski, Ukamanakampi, Fakayataki. Paitawinakan, Hakatasita Karakij, Ukat Ukasti, Hani, Wakis Karagiti. Constitución Comisión Taipit, Kamach Lup Iwi Taipin, Uñano Kaskaragitaina. Colaboración eficaz Chaktañapataki. Ukatu Kanagats Tiati Karakino, Kunjamasa. Aski Karakispa, Han, Aski, Kotijasiwinak, Hepart Kañapataki. Etiauga Campi Seranta Sipkakillani, Zoraida Ábalos, Hiliri Hucha Arcaña Uta, Taipida Ertripasti, Ejecutivo Pepenchawi Taipitja, Ascensos Policiales Sata, Mimara Pauranca Patunca, Mayari Baranja, Kunaraxa, Yatipun Pachanati, Hanuka Jajaricha, Sasina, Yatjata Yatakiwa, Amtarakitaina. Acá Yatjata Huracarja, Javier Bueno Victoriano, Naira, subcomandante general de la policía, Jupawayati Arakitaina. Jupasti, Kipka Bruno Pacheco, Uka Kipkraki Javier Gallardo, Naira, comandante de la policía, Juparacawampi, Polki Hamasata Katupayataki Wakicha Pasapana, Sasin Wasarakitaina. Hichaja, Jutiri Ururakarja, Hucha Arctaya Uta Taipi Hitatja, Yaja Echteri Policía, Payapayanagarua, Hiskap Harakiniu, Yatata Harakiniwa. Kuparakaja Yanap Apasapana,
kipka coroneles sata kaucha pinakati malku utaro haput apataina uparakaro yanap apanyapataki ukamata hitata apanyapataki akiri ascenso sata ukata ipiu hitarakana. Uchit Baja, Perú Libre Camachi Lurini Nagasti, moción de censura sata, Uqua Loca para Quitaina, María del Carmen Alba, Camachi Luraña Uta Taipina Efteri Pataki, Ukakip Karaki, Lady Camones, Camachi Lurini Taki, Akirija, Arkirihama Efteri Rakiwa, Akiri Camachi Luraña Uta Taipiu Gitana. Akiri Pai Pacha, Anukaja Panip Pacha, Camachi Lurini Nagasti, Ankaja Surakatua, Kolka katuka pasapana, buka kolkwa irta pasapana, kipka han askiraka, loraya takiwa sasinwa hanaistraki, la pekelka buenja. Seminarios, uka kipkaraki, debates académicos sata aruski paunaka utanya patakiwa, uka kolka ankaja surakata katuka pasapana, sasinsa, Hildebrand en sus 13, ukaya tia winwa, ukamaha hanaistrata karaki. Akiri wa maindiri ya tia weja, mapakse hewa, kurapachanti, ventanilla chakauhitanja, petróleo caja wartawa tatainaja, ukapachat pacha. Miriam Alegría, kipka Pachamama, ora pesata, han ayucha teñapataki, unchata yapatakisti, wefa taipina pertereja, tunka pusili ukama kamachirakawa, Repsol hupara katakeja enok awataj, ukatja, kimsja hariwa hupara caja pogayap ketej, hariwa, Kaukitan punti, aka petróleo kahuartawa tatainaja, uk unjerek saranja murapkiti, sasir wasarakina. Uka kip karakiwa kaukitanakate, ayuchataja ukacha kaukitanaka, omacha yatakisa hanikiwo, sumpachka huparakaja amuit apkiti, sasinsa sarakinao. Uka batwa hichaja, Repsol, huparakati, hanchikapa yatiawi, organismo supervisor uka taipiro apaya pasapan uka pachana, uka kip karaki. Multa Anukasti medidas impuestas sata. Yakana kamtihan pokaya pasapana ukapachanha kim zapataka pusi warangkans warangkapa solisa multwa ampi apsuya sepharakis pasasin sa hupaha sarakina. Ya dia udah kampi saranta sepakiyari. Juan José Díaz supaha piura marca itpiriwa. Miri kipka Consejo de Ministros Efteri Roja Hanukaha Ministro Nakana Efteri Paroja Estado de emergencia, ukamaru tata para akiri barkaja. Urhamati, hau kahakera kalun, tata hakeraka, yang kahakera sin purwa binan trejas asin sakupaja, sarakiwa. Urhama pulis akiri yatiawisti akankiwa. Mathapisira kitainawa Ministro Nakan Pekhtaripa Aníbal Torres Hupampiha, ukamat mait enyataki, Fuerzas Armadas Pallipayanaka, Piura Marcana Mitsopjanya Pataki, Kunhematu Kachakansti, Luntata Winakawa Sinti Utharaki, Kim Sabatakatsti, Sohta Pataka, Ukhahanaskinakawa Utharakiha, Nanaka Sapharakt, Kunhemate Hakiri Lima, Ukakik Paraki Kayau Kachakanakan Irnakaskan, Ukamkik Parak, Piura Sulkasuyan Irnakasinya Patak, Ukachakan Nairakatak, Sulkasuyanakan Huterekispak, Ukamatapat Piura Sulkasuyunus, Paya Hanukak Kim Sapakzinakataki, Inokasnya Parakih, Ukamat Ukachakanakan, Alpach Patrulieros Ukakik Parakimotos Ukanakas Mitsupjanya Patak, Ukaukusarakispak, Ukatsti, Akiri Mait Autogetsti, Ministro del Interior Hupasti Arsunerakiwa, Uñaki Pañarakiu, Ukat Saski Pachau Uñheñarakij, Estado de Emergencia Ukarhuichna Tuke Hanichu Kanaktoquit, Ukaj Pechtarinaka Uñaki Pañapap Harakij, Hanu Alakakij, Estado de Emergencia Ukaruch Karaksnatej, Ministro Chavarri Hupasti Matapisirakiwa, Gabinete Pechtaripampi, Ukamat Uñaki Pañataki, Kunhemasa Fuerzas Armadas Upanakambir Naksnaha Ukanaktoquitha, Ukakik Paraki, Estado de Emergencia Ukarhuichna Tuke Hanicha Ukanakas Uñaki Pañataki, Ukamata, Hichuru Miércoles Urua, Kunanakatam Tapkana Ukanakasti, Hananchani Parakpachani, Akiri wa maindiri ya tiawe. Kamamuna kasata Ministerio Etawe Taipitha, Taik Aukina Karoja, Pakalko Tuno Aruna Kasatwa Yatist Abhaneja, Kurat Punsa COVID-19 Usuta Queja, Bakura Koyanakaja Kusaja, Pesca Bananita, Tunka Bayani Barankama, Iskawa Warakata Queja Sasira, Kurhamas Akiri ya tiawiste, Akanki Wilan Kuyakaraka.
Kabaura kasata, Ministerio Pekawita Ipitha, Pakanko, Tunu Aruna Kasatwa, Pesca Paranita, Tunka Mayari Barankama, Iskay Militanakaru, Kakipkaraki, Iskayo Kalkanunakaru, Sumpacha Pakut, Eyatakiwa, Yaticha Parakine, Akiri Wakichaweja, Taik Aukira Katakiwa, Sartayata Karakine. Aymara, Asharinka, Aguajún, Shipiboconibo, Quechua, Incash, Chanca, Ucakipcaraki, Cusco, Collao, Turo Arunagatua, Malicusua, Yaticha Parakine, Amazonas, Apurima, Ayacucho, Cajamarca, Cosco, Huanco, Huancavelica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucakipcaraki, Ucayali, Sulcasio, Chacauhitanacanwa, Yaticha Parakine. Acá wakist atanja, acá taipita yatichiri nakaja, colliri tatama maragampiwa, yatistiri, yatiri hasarawa parajine, banderola sato crakwa part seapani, radio yatianya uta taipiu hitarakatsa, yatia parakidewa, comunidades chakau hitarakara ukakip karaki, yakachakau hitarakanwa, akiri irnakaweja, sarteata karakini. Kuparja kanyataki, Ministerio Pekau Itaipitja, markachiri nakarusti, autotest de COVID-19 sata, ukaraka redes sociales, ukakipkaraki páginas web sata, ukataipiu hitarakatja haniwa alasip katati sasirwa iuhasiri paraki, ukataipiu hitata, alapsla ukapachanja, han askispau, hanukaja han chikapaspau, ukatsa han askinwa hakata sirakispa, ukauhan askikaspati hanipinu kusakaspati sasirwa saparaki, kurhama polisa akan kibukayati aweja. Janina Kapasti, Irakatakipan, Marca Chirinakasti Hilpachoa. Redes sociales Likataipit COVID-19 Ñankausut Unjasniataki Alapjaragitaina. Minsa Taipit Yati Karakinoa Dijemi Taipit Bacha. Han Aljasnia Bataki. ¿Por qué podrían ser? Yanax Timait Karagispa Ukamas Hani Pachapan Karagispati Ukatu Kanakampi Hakanakas Hani Wal Karagispati. De repente vencido, ¿no? Han Chacapata Aljanakampi Wakt Eri Pequeñapa. Dijemi Taipita Lourdes Ternero Yatias Karakinoa. Chadanta Winagas Meita Winagat Sintiut Karagitaina. Ukankik Baraki Winstasianax Meit Ea Karagitaino. Anchit Kamastini Aguarankach Atantanakaut Karageja. Ukat Kimsatunka % Ukakaraki Ukayanak Aljawinagat. Amtap Hanyani Kitinagatik Umarka Kawita y Bitsti Irnakapkaraki. Hupanagaki pruebas de descarte Uñachanakampi Unjapkarakispa. Autotest Maini Unjasinataki Hakatasirakispawa. Farmacianakan, boticas, comas droguerías autorizadas Taipita. Ukamkik para aquí, Ukakis Karaki, registro sanitario. Ukamas Kunapas Kamas Apnakaskaspa. Ukanagasti Alcacín Unjataña. Akiriwa Maidiria Tiaweja, Suyana Ukakip Karaki, Tagna, Sulka, Suchaka Ukitarakanha, Yanka, Usuta, Harkakasiyata, Kistin, Wakichata Politi, Atekaña, Utarakaja, Harukaja, Haricha, Sasina Ujerius, Sarawa Parakitaina. Uchika Baja, Huancayo Barcanja, Taik Aukinakaja, Yakitao Hakata Siparaki, Hariki Wahankakeja, aulas prefabricadas Sata, Uka Utaraka Utaro, Ayatakeja, Yatek Ayatakeja, Sumpacha, y Rakata Kitis Asirwasa Paraki, Ukama Politi Kurhama Polisa, Yatkata Payani. Sullana, provincia Chacaujitan, Dirección Regional de Educación, Satauk, Sataipet, Hanyang Kauson Pecatuya Sinyatakeam, Tatanaka, Uñakep, Askeu, 512, Nuestra Señora de Lourdes, Yatacanyutan, Hayukam Hisk, Awanakas, Waluk Sachakamaskut, Apjanyapatakik, Umarasip Kakinyapatak, Pakalakwarang, Yatakerenaka, Uksakamas, Yatakereskut, Hapjaraken, Yatakanyutan, Mantawi, Uhanuñakep, Asen, Uksaujitan, Amparanaka, Pasharek, Asipjanyapatakeus, Apjarakenach, Kanike Yatakanyutaru Mantantaphan, Ux Uñakip Abharakeneu, Tunka Posen Yatakarena Kakeu Mantaphaner. Takna Sulika Soyo, Getan Dirección Regional de Salud Taipet, Yatakanyutanakaros Poret Asepkarake, Hokpacham Tatanaka Yakasep Pachat, Uñakip Añatak, Luis Cabrera, Subdirector Regional de Educación Takna Sulika Soyo Diatianenach, Yatakanyutanaka. Hukpacham tatanaka upok apkanyapausasin, kamisas manor matekneka, kamachechek nokt ayata geuminedop akanyutataipet sasin. Yatakanyutanakan, Tayast Mantaño para que Utanakaro, Ugatsu Kachakanakan, Yatakarinaka, Mametro Hanuka, Mametro Chicatanim Payangaña para Kio, Ukakik para Akiri Yatakanyutamankanakan, Kunaimanakasutanya para Kio, Omachesiñanak, Ampar Harasiñanakas, Ukakik para Ma plan de trabajo SAT, Iranakañatak Wakichawinakasutanya para Kio, Ukakik Payatakan Utatakirakio, Ukamatiat Hatapaña Patak, Kunhamas Iranakasipkir. Yatichirinaka, Iranakirinakas, Ukakik Parak, Auktaikanakas Ukanaktoket.
Huancayo marcaujitanrak augtaiganakaj, emblemático Mariscal Castilla, Yatacañotat el Tambo Distritot, Chahuap Jaraken, Ataki Utacho Señapatakunatek Uxaujitan, Kimsawaran Yatacarenacau Yatakaprej. Walter Ore, directora Yatianira Kena Mare Tesoro Matabesepjan, empresampe, Hayu Cambiatiani Preñapatake, Kunatsakam Utachawenaka Kipare Paske, o Camarus Patung Poseno Módulos o Kat Yatianatagis, o Camarus Mayep Jarakeneu, Hichanat Paxetake Utacho Señapatakis. Novak de Djokovic, Sata, Uka Anateristi, Tenis, Anateriu, Akiri, Orak Pachats, Vanikusa Anateriu, Hilat Kuyakaraka, Paja, Mayap sa wakisyu kahahaniwa anek kahati sa sinwasaraki kunat sa upasti maamuyuniwa coronavirus usutha. Kunha chenehal, hichasti Ecuador suyo chakauhitat hamurat hilat kuyakaraka yatiao haput adirakiwa, kim sa baranita pusi barankaba iskawarakaru wakut eopehatia wakalanta ihaparaki. Ecuador suyunsti Sinovac China vacunampi vacuniñasti qayant harakiwa kim sa maranita hiliri wawanakaruha. Polyan utanakatsa, yatakan utanakasti histarap harakiwa, ukamata ukachakana, pakalakpatakat sa warangka hila, sulka wawanakaru wakunanyataki. Mangkasuyanakansti, hilpacha, kumarainto kamtawinakasti, aptata harakiniwa, patungka peskane uro, anatapaksita, kunhamate polyan utanakana, ukakik paraki, COVID-19 yang kusumpi usuntatanakasti, hukaptas karakiwa. Macam utanakauha, mangkalhan utanakauha, hanirnya khus pachautikana kun hamati histarap kiri, ukam kik parakiwa hichasti histarap hani, ukakik paraki, angka cakauhanakansti, takeniwa maskariya yukunakasti ucasip harakini. Payiri, Reina Isabel hupasti irna kawina kaparukut harakiwa, kun hamat hupasti askimu ihasitaw hakata sirakina, hakaja sirakita inawa, Prinsipe Carlos Hupampi, kun hamat akiristi nairet urua, COVID-19 yang kusumpi katuya sirakita ina. Akiri monarkasti, payakutiwa ruski parakina virtual ukataipita, embajadores, España ukakik paraki, Estonia hupanakampi. Ukatsti kaisa Palacio, Buckingham ukachakatsti, hani ukananchanip karakiti, akire Reina hupasti, COVID-19 yang kusutaki, unyachakap susituka hanicha ukanaktukitha. Serbio suyuta, Novak Djokovic hupasti sarakiwa, kauha kolaketi munapki ukasti choras kausasina, ukamata coronavirus usutaki, hanbakun kulyaka tukanyataki. Mahis awina, BBC ukachakana, hupasti nairakata tenis anatirirakiwa, ukachakansti kanancharakiwa, haniwa COVID-19 yang kusutaki bakunas katsasina, kunate hupaklurki Grand Slam ukachakana, ukahait harak sarakiwa. Ener vaksinisti hupasti haniwa bakunas nyak munagarakinti, ukatha Australia ukachakatsti, huparuha haksunip harakinwa. Yati una kampisanan tasip kakiyari Belgica chakatwa mata wokoha Peru suyo unyhaniwa uitaniwa sa sino wauha upahut ora kitain boit aniwa sa sinhanicha ukatha chakara kitaina munat hilat kulyakaraka kipka kiasa Valle del Colca ukachakau kitana kiasa Arequipa sulkasu kitana patunka hila ukama uruna kau chakata hej kipka dibinkri chakau hitata perteri pasti Iswa hakip hatainaha ma yapu hita hak au hitanwa sasirwa yathat edirakin ukat ukaha haniwa hupan isi pak pachati sasinsa kanas edirakiu hichuruha takasip kakiniu ayohaniu hichak takapani sasirwa am para kitaida kunha bapunisa yathatasip kakinya. Kabanokon de distrito hitan takt asipkakeu takerenakak iranakt asipkak Hayu kambelgana tacha de krombur turistaro hakenyatak. Hopas patung posen orocherok paxi chakatajek. Masoro martes oronj. Unidad de intervenciones rápidas taipet agente nakaj. Ma hak ayapon esenak hakep hataenaj. Policía o katampak hananchanen. Las características dependen que tú... Yatkata vinakanst kunaiman isinakaw nyasirakih, ukat kipakut unyhapkan akeri turist hagerust, hanikik pakarakit, kunasaminint, isinakapah, ukanaktukit. Sapati yanakapast, yakhayak harakiu, kaugirin pitih kipaurok sarnakkan ukanakat. Novena macroregión policial Arequipat ekt erepaj, Cabanacón de Camaspureraken, Hayukam katakpatun kim sakalkunumaran turistaro chakatapata yatkataska kinyapatak? Estamos avanzando el tema de la investigación. Anchit pejans, aski unyaki patas karakih yatkata vinakah, ukathaniw yatis kunapunis, ukachakan uthan ukanaktukit, chak pachant, ukahanich huparuch hiwayap pachan ukanakah, hubach,
angka suyut war mirakio ukat hausa in telefono pas uka suyut rakio ukamat hichas nanaka harus ki pasip karakt uka chakahat yat khatin yataki Okamarus lunes hype hat unt aniraken kunatek ukurope ma hanch jamas hakeseraken. mahan chakap yatiawi utrekin posible chanakak kurtinis mahan chugan gaskixasin ukat ataki uka chakaroh mis susrekin ukat unyaki pausinis hani uka chakan kuna hanches utkarkitainat waqtaki ukamanakak sabharakitainaj Ma tam rescatestanakaj alta montaña taqañalayko Valle del Colcan mayachasip qaraken okat hechoro miércoles orotakej yaqatan puret anenes asinrakiuyatianep qarakenaj okham turistaro hakeñatak kunatek patung uronakaw chaqatajej. Y aquí una campesanata Sipkakiyani Murata Marca Masinaca, Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, Ukakip Kraki, José Cavidia, ministro de Defensa, Eftenira Casti, Aeropuerto Ukauluch Atarakini, Sasinwa Ampe Halak Atarakina, Kiasa Braen, Chikauhitana. Ukachikauhitata acá, Lima Barcaroja, Hakim Purtarja Parakisp, acá Irnawitaquija, Papataka Waranka, Ukama, Ampi Marcachini Nakataki, Kusa Karakine. Ukachaka uhitat khabar kachene ka hang aki portane parakis bakurha ki polis pasa ya tata sipakiyani laram kotata posipata ka pesgatungkani metros ukalto pathachakansti pechperinaka Ministerio de Defensa ukagik paraki transportes ukamas comunicaciones ukatay pinagatsti unyaki papharakiwa ukamata hutiri paksinakana machaka ukagik paraki aeropuerto Pichari ukaldurap pataki kaisa Valle de los Ríos Apurimac ene ukagik paraki Mantaro Braem ukachakana akiri lurawisti irnakasirakiniwa uniendo pueblos ukawakichayimpi ukachakana Akiri aeropuerto ukasaski pachau suya sereki hukachakan hukapachanakat klurasiñataki ukamat suyatas karakiu tatitun yana pamipats hichamaran tukusiña pataki ukat hichas tuñaki patas karakiu akiri irnakawinak kallantasiña pataki ukat skaukan kanis chakanaka hukanakas akachakat takasip karakt kunhemas kolga iraksna hukanak tuqit kunhemati ukatekist handira kolga pakata karakit hanukat ukachakan ataki ukir nakanyanaka munaserakih ukamat Ibrahim ukachakan hani emergensi ukamak wintata harakiñapat kunhemat ukokar yana panyo anchitak bakisirakih akiri hach irnakawisti kimsa warangka papatakan metros ukahacharakiniwa ukagik parakilya tungtungka metros ukahayampi ukasti yana parakiniwa papataka warangka hakinakaru ukachakana ukamata upanakasti haniwa mulhasinghama botenakatha pampunakatha ukamas balsanakat sasaranakat parakiniti Ibrahim ukachakaru purinyatakiha nanakas sarnakanyatak Ibrahim ukachakat mistrunyatak angkachakanakarus kunaiman irnakawinak lapinakas lukanyatakis nanakahaski chamampi ukachakanakat mistrunip harakt ukathichast akiri ministro khananchatapat aeropuerto kalors khanesasin kaisa pichar ukachakan nanakatake uka aski khusayati wirakio ukakik paraki yana parakiniwa kunakol khanakasa iratanyataki turismo kachakarusa saranyapataki ukakik paraki hiwasan sarnakawinakasa sa uitayanyataki kamata kuna irnakawinakasa ukachakana uthinyapataki aski bagi sidiraki wa kauhar uint ingatagih ukamas ma aeropuerto kas duranyatak ukampeh kunanakas mahit erakiniu kunaiman irnakawinak kolke sartawinakas ukat khepe maranakas ukachakan kunas haniki khusah purkarakint ukat hichaka kiri chakana kamp aeropuerto kamas kunatakinak duranyampis aski wiana pharakinih ukamar kachirina karuh ukampi khusah sartatas karakinih ukamata kiri irnakawinakampisti pichari markauhasti khusah unyhas karakini kuskusul kasuyunha Hambarka awe chekau hitar hambarka chilina ka wali amampi poriu arsup parakina al hasilina ka wampi huparaka usa chekaro sarawa parakitaina kuns kamsa panas kunas lut apataina ya tata panyani Jauja Municipalidad Provincial Camapurinta Jaragitaina. Makoto Algerina Gasti Untap Jaragitain Arsusip Jaragitaina Ordenanza Kaniwak Asina. Ukataipit el porvenir chakan hani khatumpisti pukan hamagaragitaina. Aljawina gambisu kanay chiktas karagitaina. Somos más de 5,000. Ni a pesca warankat hilani pharak algerina kaja. Kakina karus mayam pisar tentakis misuta karagi. Ukat resolucionan pi khatasip pharakha. Ina kanyan sa tagaragi ukat municipio taipit hani kuna yanapis katokap karag. Algerina Gasti municipio chakar sarap khipan polisia nagasu kajakan nuat apharagitaino. Sapamarat kamang kakatusti apas karagiha. Kumanagasti kumar kakawin am tanakapam pukap hatat. Hisaya katakarakiwa. Onaktawin nakasut karagitaina ukat erinagasti hang aki unyano kap karagitaina. Más sesión de consejo apas kanyapatak. Ukat ukataipitsti unyano kas karagitaino ordenanza kipart karagitaino. Algerina Gasti matapintu kanyapsti municipio ang katokensi ap karagitaina. Kun jamás am tanagarusti puris karagitaina ukat ukanaka.
Plaschakan jauja margansti katokap haragitaina. Yatiasik harakin hilpachu ilamasinakasti aljawina kambipuni sartap haragitaina. Ukamkik parakiwa kanyan kaurunakan sintjamak kepartao haragitaina. Marca Masinaka, Hilat Cuyacaraka, Tuxata, Hiwasanaka, Wakicha, Weharuban, Tiwawasitata, Kutarepa, Campia de Vaca, Aptasitao. Sumaki, Habart, Pañari, Hichoroja, Hichacucha, Rojanchis, Wakicha, Wiro, Gato Capañari.